Tamalalo wolila bamako bamako kono kasira wolola tamalalo ye wala mini tamalalo wolila sika so kono kasira wolola tamalalo ye wala mini Anga foli be bamada.net kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don bamada.net la ni waati in na anga foli ani wale ɲumandɔn baw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ don balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bamada.net la Maliyɛnw aw bisimila aw ka jamukan mandiw kɛnɛ kan ni an bɛ to ka minnu lawaleya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa ka an da don dugu kunnafoniyaw la ko walawala aw ye cogoya min na Maliyɛnw komi aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na kunnafoniw bɔlen don n'a ye k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ko caman bɛ yen ni o b'a kɔnɔ nin waati in na ni an bɛna an da maga olu la bi m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko n kelen tɛna jamukan in ɲɛnamaya ni n balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale Aziz Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Aziz Tarawele ni ale ko k'an ka jamana kan ta ba la walasa an ka jamana yɛrɛ ka ta ba la ni n'ale bɛ ne kɛrɛfɛ an bɛna kuma di a ma a ka foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila fɔlɔ ɲɔni an ka don an ka babu la Aziz salamu alaikum. Wa alaikum salam. O ye arabukan ye o tɛ bamanankan ye dɛ. Ayi salamu alaikum tɛ arabukan ye o. Aha. Kumaden minnu bɔra kuranɛ kɔnɔ ko arabukan tɛ o ka ca dɛ mais an tɛna don yɔrɔ ninnu na. D'accord. Hali an t'a fɔ ko alcool la n ko alcool ye alcool de ye arabukan ye. Alcool kelen kelen in. Mais est-ce que mɔgɔw bɛ ka fɛn in ko faamuya kosɛbɛ. Non jɔn Aziz faamuyali ma sɔrɔ a la. Bi bɛ bamada.net mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Foli diyara n ye kosɛbɛ. N tɔgɔ yɛrɛ fɔ bilen dɛ. Ayi dɔnnen don kosɛbɛ. D'accord an b'an lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka bi jamukan an bɛna an da maga babu minnu na o de bɛna tali kɛ an ka jamana ale bɛ CEDEAO ka ɲangini bere kɔrɔ a bɛ nin y'a kalo kelen an bɛna an da don o la k'o walawala kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ni Faransi ni olu bɛnbaliya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ko Faransi bɛ mun na anw ka jamana kɔnɔ ko a bɛnnen tɛ anw ma o furugufurugu min bɛ an ni Faransi cɛ an bɛna an da don o la ni ka o fana walawala tile fila in na an y'a mɛn fana kunnafoni sira caman na k'a fɔ ko fɛɛrɛ de bɛna kɛ ni ka police territoriale ni k'o bila an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ bi an n'an balimakɛ Aziz Tarawele an bɛna an da maga o de la k'o walawala kosɛbɛ bi o la an b'a fɔ a ye k'a ka partager a y'a partager walasa ni kunnafoniya ninnu ka se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maa o maa bɛ yen k'i haju fɔlɔfɔlɔ ye Mali in jɔliko ye kunnafoniya ninnu ka se k'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la cogoya min na o la ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ Aziz komi i ka bɔli caman na kunnafoni di siraw kan i bɛ kuma an ka kan ta ba la ko kan i y'a jira k'a fɔ k'an ka kalan kɛ an ka kan na walasa an ka se ka dɔnniya sɔrɔ an ka kan na ka faamuya sɔrɔ a la an ka kan na an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ma faamuyali caman sɔrɔ a la maa dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkaliw ci an ma k'an ɲininka ko n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'an ka poser kunna Aziz yala an ka kalan an ka kan bɛ se ka instaurer an ka kalan kɔnɔ cogoya di fo kana se ka kɛ fɔ an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni o ye. K'o ɲininkali diyara n ye n b'a jaabi mɔgɔ caman bɛ to k'a bila hali hakilinaw cɛla n'o ye commentaire ye tɛ ya. Tiɲɛ dɔ la n y'a kuma fɔ ko Mali ekɔlidenw k'u niveau binnen don a plateau tɔgɔ kan ni mɔgɔkɔrɔbaw de tun bɛ yen n y'a f'i ye n k'u bɛ fɛ ka denmisɛnninw ka dɔnniya dɔgɔyali da mɛtiriw kun ko mɛtiriw tɛ. Chine olu bɛ kalan k'u ka kan de la u ka denmisɛnnin san 5 bɛ min dɔn an ka denmisɛnnin san 5 t'o la. Russie u bɛ kalan k'a ka kan na Faransi u bɛ kalan k'a ka kan na Italie bɛ kalan k'a ka kan na donc u b'u ka kan mɛn u bɛ dɔnniya de kalan sisan ka yɛlɛ u ka dɔnniya hakɛ de bɛ wele ko niveau. Maa min kɛlen don ka niveau kɛ ni i bɛ se ka i hakilina hakɛya min fɔ tubabukan na olu dɔw b'a fɔ an ka mɔgɔw ma ko des intellectuels k'a jira i la ko Mali bɛ nkalon kan Russie intellectuels bɛ kuma Russie kan de la. O tɛ o ma kɛ olu bolo sigi kɔ ye Faransi intellectuels da bɛ bɔ français min na u bɛ kɔrɔ ni o de ye olu ka intellectuels bɛ kuma français la u tɛ taa école la ka t'o kan in kalan u bɛ t'o sɛbɛnni de dege dɔrɔn n'o kan in sariya dɔn dɔɔni Chine intellectuels da bɛ bɔ ni mandarin chinois de o de la n bɛ nin yɔrɔnin ɲɛfɔ dɔw b'a fɔ ko n'an ye bamanankan ta ko surakaw bɛ kuma k'an ka tɔgɔ wɛrɛ wele kan in na o tɛ ya an t'a fɔ Chine ka kan ma ko chinois mais chinois yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn k'u ka kan tɛ chinois u b'a dɔn ko mandarin de don
k'a mana kɛ cogo cogo jamana dɔ de siya dɔ tɔgɔ bɛ d'a la Russika kan in fana ye Russie siya dɔ de ka kan ye a mɛnbaga de cayara i n'a fɔ an ka bamanankan bɛ cogo i n'a fɔ an ta bɛ cogo min na donc u ka kan in ta k'u ka siya ko kuma ye k'o bɔ a la n'o tɛ anglais ye siya dɔ de ka kan ye voilà bon anw de bɛ yen an b'a fɔ k'an ka intellectuel k'o ye min ninnu taara école la min ninnu taara école la depuis Modibo ka wagati fo bi n'u kun sera ka ko ɲanama ɲanabɔ bi tun t'an sɔrɔ assise nationale la bi tun t'an sɔrɔ coup d'état ko kuma na bi tun t'a sɔrɔ k'an ka wari bɛ France bolo bi tun t'an sɔrɔ ninnu ko ninnu na yɛrɛ i tun bɛ taa sɔrɔ n'i ye maliden ta kɛmɛ kɛmɛ sigi la 90 bɛ sɔrɔ min tɛ jɔrɔ soko la min tɛ jɔrɔ kuranko la a tɛ jɔrɔ kalanko la a tɛ jɔrɔ dunkafako la a tɛ jɔrɔ baloko la n'an bɛ jɔrɔ o bɛɛ la donc o kɔrɔ ye an ka mɔgɔ kɔrɔlen ninnu u y'an bila ni sira in de kan o ma sɛbɛ kɛ e ma ye u b'a fɔ ko farafinna kan ka dunkafa ɲini yan non kɔnɔbara tɛ dunkafa fɛɛrɛ tigɛ jamais hakili de bɛ dunkafa fɛɛrɛ tigɛ donc n'i hakili bɛ jɔnya la i bɛ min sɔrɔ ka dun o ye walasa i ka se k'i ka jɔnya baara de kɛ ka ɲɛ tiɲɛ kelen min bɛ Maliko la o ye Mali bɛ nkalon kan depuis Modibo ka wagati fo bi a nkalon ye jumɛn ye hali sisan Choguel ni Assimi b'a nkalon kelen kan hali sisan o b'a kan u ko ko politiciens ye Mali ci ne ma ban a ma n sɔnna o tɛ politiciens ye Mali ci o y'a sɔrɔ Mali kuma tun bɛ ka fɔ français la Assimi ninnu minnu nana Mali dilan na Mali kuma bɛ ka fɔ français la politiciens ka wagati la Mali écoledenw niveau ba tun t'u la a ma ban parce que u tɛ tubabukan mɛn Assimi ninnu ka wagati la denmisɛnninw fana bɛ yen niveau ba t'u la parce que u bɛ ka kalan kɛ tubabukan na aw ko Mali kura Mali kɔrɔ cira ni kan min ye Mali kura b'o kan kelen na Mali kɔrɔ don kibaruw tun bɛ fɔ français la u y'a fɛn bɛɛ privatiser maliyɛnw ma dɔn min kɛra Alpha ka wagati min tun kan ka sɔrɔ maliyɛnw tun bɛ nin marche de kɛ la mais mun na tun tɛ kɛ parce que wagati réseaux sociaux tun man ca kosɛbɛ u tun bɛna tubabukan fɔ ka bin maliyɛnw b'u sigi an b'an denw bugɔ ka taa école la donc tubabukan in tun kɔrɔ tɛ dɔn kosɛbɛ f'a bɛ kɛ mais sisan n'i y'a fɔ français la dɔrɔn pap média kɛmɛ kɛmɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ média kelen ou bien fila dɔrɔn de b'a ka fɛn bɛɛ fɔ français la n'o tɛ a tɔ bɛɛ b'a yɛlɛma bamanankan na donc jamanadenw b'a faamuya n'i k'i bɛ donna ye sira min fɛ an tɛ sɔn o ma bilen bon ni transition bɛ ɲɛkile u k'u ɲɛkile n'o tɛ u bɛ nin kɛ ten tɔ k'u ka wagatini kɛ yen nɔ ka taa ka bɔ yen mɔgɔ kura minnu bɛ na olu fana bɛ na sira kelen kan maliyɛnw bɛ ka mɔgɔ de falen o tɛ ka hakilina falen o fɛrɛ ma falen o c'est comme an ye mɔbili bɔ Segu sira kan ka car bila a kan ka car bɔ yen ka remorque bila a kan a fɛn fɛn mana taa cogo cogo u bɛ taa Segu de donc ko in bɛ ten de maintenant kalan ta yɔrɔ la kalan in bɛ ɲɛfɔ a la dɔrɔn de n ko Faransi nana français in k'an bolo ale yɛrɛ de ta ye ka taa sɔrɔ ale y'a misali de ye i n'a fɔ Faransi bɛ franc CFA d'aw ma cogo min na n ko Allemagne de tun bɛ France ka wari kɛ ten n delila k'o fɔ yan nɔgɔya ye mais mɔgɔ caman b'o dɔn mais anw ka histoire kalan nafa t'a la mun na parce que anw ka kalan kɛ kun ye ka note de sɔrɔ ka passer tubabuw de bɛ kalan kɛ k'u ka gɛlɛya wuli o de la tubabuw bɛ farafin mara cogo ɲɛɲini nka farafin tɛ a bɔ cogo ɲɛɲini e m'o minnu sigi ye hɔn an ye Sunjata bɔnsɔnw ye an ye Firun bɔnsɔnw ye Tamasɛkiw t'o fɔ Firun tun bɛ baara kɛ français la Sunjata tun bɛ français de fɔ français de mana Samori ninnu ka sigi tiɲɛ wa o ko Sabu Sire minnu farafinw de ye ɲɔgɔn faga la u ni tubabuw tɛ yan an t'o histoire dɔn an b'o dɔn aw n'o to aw b'u ka tila tuguni ka aw denw lamɔ o tubabu kelenw ka sira kan o kɛlɛ bɛ taa min a bɛ i n'a fɔ ninnu Mali transition bɛ kɛlɛ min na ni kuma diyara n da nin ye tɔka jɛ de ye a fɔ mun na e de bɛ ɲɛma bi e ko k'e tɛ ni jamana in ka ko la kelen mɔgɔ minnu kan ka na e kɔfɛ olu kan k'u sen da o sen da dɔ la an tɛ ni jamana in ka ko la sabula a ye nin kalan i n'a fɔ Rwanda bɛ ka taa cogo min na mais e ko bi k'e ta jamana ka ko la e bɛ ka tila ka t'i denw ni mɔdenw ka siniɲɛsigi gulon o jamana kelen na o kɛlɛ bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la u dun bɛ kan in mɛn ka ban k'u ka taa kan in sɛbɛn sariya papier la o ma se k'o kɛ maliyɛnw bɛ ka faga halisa u b'a fɔ ko non ko mɔgɔ minnu bɛ ka faga mɔgɔ bɛ taa kanko kuma fɔ olu ɲɛna n'i y'a mɛn cɛ da ko jamana taga ɲɛ ko kanko tɛ a fɔ ko ne de ko ten fɔda de t'a bolo fɔta t'a bolo quoi a t'a dɔn a bɛ min de fɔ n'o tɛ kanko don a t'a dɔn a bɛ min de fɔ n'o tɛ kanko don e ye président Bobo ye ka yan député Bobo bɛ assemblée kɔnɔ loi minnu bɛ ka taa a bɛ ka ta kan jumɛn na français mais est-ce que u bɛ ka français in kalan bi de est-ce que Choguel ninnu bɛ ka français kalan u y'a kalan ka tɛmɛ o la ne ko anw donna hakili jɔnya de kɔnɔ walasa n'an kɔrɔla an ka se jɔnya baara kɛko ɲuman na donc n'an bɛ k'o kɛ an ka population bɛ dimi an kɔrɔ armée française bɛ Guinée yan Guinée ma coup d'état kɛ parce que Guinéens t'u ka sariya la Maliens tɛ yen i bɛ lakodɔn n'i ka langue de kunu denmisɛnnin dɔ nana a ka leçon yira n na ala yɛrɛ leçon in b'a f'i ye bamanankan na quoi Mali dugu jukɔrɔ nafolo
Mali la dugu jukɔrɔ nafolo caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ sanu kɔgɔgɛlɛni min bɛ bɔ Tawodenni ani nɛgɛ ani ciment. Mali ye jamana ye yiritubaw t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc Mali ka yiriko mako bɛ ɲɛ a dafɛ jamana ninnu de fɛ sanjiba bɛ na yɔrɔ minnu na i y'a ye sanu na Mali ye jamana sabanan de Sud-Afrique kɔfɛ ani Ghana kɔfɛ leçon banna 6e désert leçon kelen de bannen filɛ nin ɲabala bon n'i ye nin fɔ denmisɛnnin ɲɛna nin tɛ miniti 5 ya ka segin tuguni k'o fɔ a ye tuguni denmisɛnnin yɛrɛ hakili b'a ye ah monsieur sanu bɛ kɛ ka mun de kɛ i y'a ye sanu filɛ a bɛ kɛ ka nin kɛ a bɛ don ni minɛn in na a bɛ don nin na minɛn kura minnu kan ka bɔ sanu bɛ don nin yɔrɔ in na a bɛ mɛtiri yɛrɛ bila a bɛ ɲɛɲini kɛ ka kunnafoni ɲɛnama di ekɔliden ma an ko ko intellectuel b'an bolo yan an dun intellectuel bɛ tubabukan de mɛn Russie ka intellectuel tɛ français mɛn an ka intellectuel bɛ ka Russie taw wele k'u ka n'olu dɛmɛ est-ce an bɛ ka min kɛ est-ce nin ye kodɔn ko yɛrɛ ye kodɔn ko tɛ o tiɲɛ yɛrɛ la e ko k'e ka mɔgɔ kalanniw ye min bɛ français mɛn an y'a ye maa wɛrɛw bɛ ka na e ka mɔgɔw dɛmɛ olu tɛ français mɛn o denmisɛnnin fitininw bɛ ka tila tuguni ka lamɔ o la n k'a m'an yɛrɛ kalan faransi de fɛ n'u ye min sɛbɛn ka d'a ma an fɛ k'o de ye tiɲɛ ye a fili dɔ la an ka école la k'a sɔrɔ an tɛ français mɛn u bɛ histoire l'empire du Mali royaume bamanan de Ségou u b'olu kan kun k'an to duguma kilasiw la o y'a sɔrɔ an tɛ tubabukan mɛn kelen an hakili ma bonya fi la donc an b'olu durusi maintenant n'an bɛna se 9e ni université ninnu ma an hakili bɛ ka dayɛlɛ wagati min na u bɛ na ni Faransi Chine Russie donc an hakili dayɛlɛtɔ b'olu de ka ko ye donc an b'o de faamu donc an b'o de minɛ donc an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an bɛ taa min u bɛ n'u sigi Mali danbe bafouera depuis don min na Mali a ko k'ale yɛrɛma hɔrɔnya ta depuis don min na Mali ko je suis indépendant danbe bafouera depuis o don Modibo tun tɛ faso danfini dɔn wa munna tun tɛ kuma faso kan na o Choguel fana bɛ faso danfini kelen dɔrɔn nka munna tɛ kuma faso kan na tiɲɛ yɛrɛ la Azizi ɲininkali tɛ yen ɲininkali bɛ Emmanuel Macron de y'a fɔ ko Mali ka langue officielle kɛ français ya mais mɔgɔw b'u profiter ka Macron dɔgɔya mun na François Hollande de y'a fɔ olu de ko k'an ka kalan kɛ français la olu bɛ kalan mun ka kan na u ka redoublement ka dɔgɔ denmisɛnninw bɛ taa ɲɛ joona an bɛ kalan olu ka kan na k'an denw kɛ vaurien olu ka kan na k'an denw la redoubler u ka kan na o kan kelen kama an ka wari ko gulon la ka tila tuguni an denw ka kalan kan ka ɲɛ cogo min na an k'o sanu bɔ ka t'o da olu fɛ yen a ma fɔ yɛrɛ k'a wari bɛ dilan so min na k'o jeni na ɲininkali yɛrɛ tun bɛna s'a ma farafinw k'a dɔn k'u ka ko tɛ dala Faransi bolo Faransi mago paga tɛ farafinw na maintenant farafinw fɛ a y'an bonya o de Chine m'a fɔ maa si ko k'ale bonya Chine y'a yɛrɛ bonya dɔrɔn diɲɛ y'a bonya e ko k'e ye peuple jamana mɔgɔ ye i n'a fɔ Faransi ye mɔgɔ ye Faransi bɛ kuma ka hɔrɔnya kan na i bɛ ka hɔrɔnya kan bila k'ale ta e bɛ Faransi ku minɛ donc e kunkolo tɛ nafa ɲɛ Mali i m'a ye a bɛ kɛ i n'a fɔ kunkoloman tɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal la Macron a don tɛ Macron sɔrɔ a den yan o b'a sɔrɔ a den o b'olu manipuler a sago la anw ta filɛ i bɛ ka Macron y'i sigi yen nɔ k'u bɛɛ wele ka taa u ka région dɔ la yen nɔ a ma taa kɛ yan a taara f'a ye Maliyɛnw ka marche dɔgɔya i bɛ ka sigilen ɲɛna kuma na non mais mɔgɔw fɛ ko mun de don dɔwɛrɛ tɛ o c'est automatique Mali bɛ Faransi sariya de kan u transition sɔnn'o ma o don u bann'o ma o don bon n'u m'a falen u ti foyi ɲɛnabɔ n'u m'a falen transition tɛ papa ka ɲɛnabɔ i sigi k'a la i ban u ta bɛ kɛ dɔrɔn u b'u ka waati kɛ u bɛ tɛmɛ mais transition ma kalo 7 sɔrɔ ka ban a y'a sɔrɔ tile kelen dɔrɔn ka décret ni bɔ an ka constitution falenni to sa ko mɔgɔw k'a kɛ référendum ye mais ka décret bɔ ko ka jamana dɔn kibaru kɛ bamanankan na Faransi de bɛ n'o fɔ an ye yan Nations Unies de bɛ n'o fɔ an ye yan an bɛ ka ɲɔgɔn de manipuler an tɛ se ka diɲɛ manipuler an ko k'anw ni Faransi man di mais an bɛ tila ka taa fɔ Nations Unies na k'an kun ka ko fɔ français la o tuma na an bɛ Nations Unies mɔgɔw fana manipuler yan bon ɲɛcogo tɛ Mali école la k'an to français la d'accord merci bien Aziz hakili la faamuyali caman sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na lajɛlikɛlaw fɛ Aziz o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana bɛ CEDEAO ka ɲangini bere kɔrɔ a ka ca nin y'a kalo kelen kununko ne ma fili kununko tun y'a kalo kelen yala an kan ka mun de faamu le fait que an sera ka résister nin kalo kelen sanction kɔnɔna la i b'a dɔn kɛ mɔgɔw bɛ n'u sigi réseau la kuma na quoi ka sin k'u da fa kuma na kolo la ten ka wuli ka tɛmɛ quoi depuis sanction tɛ n ka jajuru la n bɛ to k'a fɔ n ko CEDEAO jamana bɛɛ ye jɔn jamana sans exception jamana foyi tɛ CEDEAO la min ka hɔrɔnya b'a bolo Mali o bɛ France ka hakili jɔnya la Ghana o bɛ Angleterre o kuma yɛrɛ t'a la Nigeria o fana bɛ yen ten Boko Haram bɛ taa olu ka musomaninw minɛ ka
Guinée o bɛ France ka hakili jɔn a la Niger o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ Burkina o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ Mali dun foyi maintenant o jɔn jamanaw la Mali de ye ko dɔ ye k'ale bɛ b'o la donc jɔn jamana tɔw b'a ɲini sisan k'u bɛ Mali sama ka jigin sanction y'o dɔrɔn de ye sanction bɛ représenter ten de mais farafinna marabagaw yɛrɛ t'a dɔn k'o y'o ye a tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ k'u bɛ ka u yɛrɛ Mali ka taaɲɛ de bali k'u yɛrɛ ka taaɲɛ bali o t'o dɔn quoi wa n'i y'a ye Maliens bɛ jɔyɔrɔ sanction in kɔrɔ o kɔrɔ fɛn in kɔrɔ ka jugu koyi o kɔrɔ de ye Mali marabagaw ma baara kɛ est-ce que i bɛna kuma in kɔrɔ faamu kosɛbɛ o kɔrɔ u ma baara kɛ mun na ko hɔn fɛn minnu bɛ don olu bɛna tigɛ ne m'a f'i ɲɛna yan nɔ depuis sanction ma sigi n ko Mali kan ka baara k'a ka kan na denmisɛnninw bɛ dɔnniya sɔrɔ joona mɔgɔ fɛ ko n'an bɛ français la k'an tɛ taa an bɛ taa retard de la n'o tɛ an ye bi sɔrɔ an ye ninnu sɔrɔ k'an to français la mais o bɛɛ la an ta la k'a ma ɲa donc c'est k'an bɛ fɛ ka taa joona cogo min na o de tɛ se ka kɛ k'i kuloni to waliko la mais n profite ka yɔrɔnin dɔ ɲɛfɔ d'accord dɔw b'a fɔ ko Amérique bɛ ka baara kɛ anglais la k'a taara ɲɛ Amérique anglais ni Angleterre anglais danfara yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kelen et puis Amérique a yirala k'a fɔ 2016 san 26 kɛmɛ sigi la ka mɔgɔ minnu sisanga b'a daminɛ san 5 ka taa ka yɛlɛ kɛmɛ sigi la o 78 o de bɛ anglais fɔ so ka sɔrɔ école tɛ n'olu ma baara kɛ anglais la u bɛ taa nkalon kan donc coup d'état bɛ k'u fɛ yen donc jama fanba bɛ kan mɛn u bɛ ka baara k'o la jama fanba bɛ kan mɛn a munna baara tɛ k'o la o de la an ka min nkalon kan o tɛ CEDEAO jamana k'a to sukaro bɛ kɛ don ye Mali kɔnɔ Maliens hakili t'a ye abada k'u ka sukaro dilan usine ko kɛ sɛbɛ ye kelen k'a kɛ malo bɛ kɛ don ye Mali kɔnɔ Mali gouvernement t'a ye k'ale ka kan ka kɔlɔn kɔnɔna lakana i y'a ye Mali coton bɛ bɔ ka taa kɔ kan o bɛ yɛlɛma k'o kɛ fini o bɛ don an m'a ye donc n'an yɛrɛ m'an ka usines sigi gɛlɛya t'a la parce que minɛnw bɛ don minɛn minnu ka minɛnw bɛ don aw fɛ n'olu ko k'aw ka don olu ɲɛna sira fɛ aw bɛ ban o ma ko mun kɛra tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn se ka ban o ma fiyewu donc aw ka taa ɲɛ ko n'a ko k'a b'a kɛ c'est comme ne de bɛ e balo ne jɔn don ne ka dumuni e k'a fɔ k'e b'i ka taa ɲɛ sira ta ne dun b'a dɔn e ka taa ɲɛ sira e tɛ se ka taa ɲɛ ne ka taa ɲɛ kan to tɔn kelen o tɛ se ka kɛ mobili kelen chauffeur fila kelen bɛ place di kelen ma diyagoya o tɛ ne b'a fɔ bon n'i ko k'i bɛ taa ɲɛ dɔrɔn ne bɛ balo tigɛ e la choix fila de b'i bolo i b'i ka taaɲɛ to yen ka to ne ka balo kan ne bɛ bila i ɲɛ walima i bɛ jɛn ne ka balo kɛ k'i ka taaɲɛ sira ta i bɛ t'i ka balo ɲini i yɛrɛ ye ka ci di i fa ma k'i to a ka balo kan o bɛ kɛ cogo di i bɛ bɔ i fa kan de i bɛ taa balo ɲini i yɛrɛ ye Mali dun bɛ ka kuma o bɛ k'o sanction ko kɛ i n'a fɔ dugu wuli de i n'a fɔ Mali dugukolo wulila le 9 ni le 9 cɛ mun de kɛra foyi pas paga ma kɛ parce que jɔn jamana ninnu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i y'a ye olu jɔn jamanaw n'anw bɛɛ ye kelen Mali bɛ bɔ nin na cogo di i m'a ye Mauritanie bɔra jɔn jamana ninnu fɛ yan Maliens tɛ taa tungalu fɛ yan Mauritanie ma bɔ CEDEAO la k'a ka wari falen u bɛ kalan k'u ka kan na mais an bɛ tila ka taa tunga la o kɔrɔ ye Mali bɛ nkalon kan an dun ni Mauritanie tugulen don ɲɔgɔn na cak Mali marabagaw ka Mauritaniens ɲininka dɔrɔn aw ye nin sira in sɔrɔ cogo di o de la siɲɛ dɔ la u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Rwanda u ma pas paga faamu Mali autorités bɔra ka taa Rwanda u ma foyi faamu pas paga o taara Paul fɛ yen ils n'ont rien compris, ils n'ont rien saisi. They've understood nothing. Nothing. U ma foyi faamu cogo di bibi na u ye Rwanda nɛgɛsonin dɔw bɔ électrique de don courant de b'u la quoi donc n'a fana ka kan ka langue falen a bɛ dɔw kɔnɔ k'a don dɔrɔn ko palais papier bɛɛ bɛ yɛlɛma bamanankan na o tɛ se ka k'ali faransi m'o kɛ week-end bɛ français la français tɛ téléphone bɛ français la français tɛ micro français tɛ homme français tɛ la porte français tɛ chemin français tɛ tête français tɛ téléphone français tɛ jumɛn courant français tɛ électrique français tɛ jumɛn tuguni monument français tɛ histoire français tɛ géographie français tɛ géométrie français tɛ mathématique français tɛ latinw de ka langue don ani grec géographie géo o bɛ dugukolo ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ko fɔ donc géographie dugukolo ɲɛgɛn n'i y'a fɔ denmisɛnnin ɲɛna ko bi kalan dugukolo ɲɛgɛn na an bɛna ji ɲɛgɛn de kalan bi hydrographie grec ka kan na o ye ji de latin na hydro bɛ ji ko fɔ graphie bɛ ɲɛgɛn ko fɔ o de la fɔ ko photographie photo o bɛ yelen ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ko fɔ donc yelen ka ɲɛgɛn yelen dessin le dessin de la lumière dɔw ye ne ɲininka ko botanique ne ko n ko botanique nana mun fɛ n ye sira de fara min yɔrɔ ɲɛfɔ quoi botanique nana jumɛn fɛ botani ye jumɛn ye plante yiri tɛ voilà anw bɛ o walikan minnu kan sisan ka munumunu ni o ye k'an bɛ yɛrɛ ko kɛ n'o ye ne de ko la sisan n k'a tɛ se ka taa o Rwanda o ka nɛgɛso électrique
a b'u ka capitale kɔnɔ ko kabako ko don cɛ y'i sina k'i kanto dɔrɔn ko hali Rwanda ko yɔrɔ bɛ yen i bɛ t'i sigi dɔrɔn wifi gratuit de bɛ yen i bɛ connexion kɛ quoi anglais ka kuluw ni ɲɔgɔn cɛ jurunin dɔw siri-sirilen don i n'a fɔ tirolɛni sugu dɔw a bɛ mɔgɔw ta ka bɔ yan ka taa n'u ye yan walasa a kana essence jeni Rwanda bɛ fɛ k'o de sigi a fɛ yen u bɛ fɛ ka diɲɛ kɔnɔ sisan san 2050 ɲɔgɔn na ni 70 ɲɔgɔn na 2050 2076 diɲɛ kura minnu bɛ na n'a bɛ f'o ma ko monde intelligent Rwanda bɛ k'i sen don o de la k'a sɔrɔ Mali militaire ma taa Rwanda o dɛmɛ su tali la tellement k'u ye ɲɔgɔn faga anw bɛ bɔ ka o Faransi ko kuma fɔ o Rwanda ye Faransi gɛn cogo di caman b'a fɔ ko Rwanda ye Faransi gɛn o t'a kun dɔn Rwanda ma Faransi gɛn k'i to a ka langue kan jamais u ko a ye Français bila ka anglais ta faux Rwanda ka langue officielle fɔlɔ-fɔlɔ ye Kini Rwanda de u ka kan i n'a fɔ bamanankan b'an bolo cogo min na donc n'an b'o ta an k'o ta n'an t'o ta donc an k'a ba la France fɔli dabila a ba lu France fa an k'a dabila fo mun na Mali bɛɛ bɔra le 14 k'a daminɛ Kayi fo Tisalit bɛɛ ma bɔ wa bɛɛ bɔra o an mɔgɔ fanba yɛrɛ nana boulevard min na gouvernement min yɛrɛ ye mɔgɔw yɛrɛ encourager bɔli la gouvernement représentant taar'i jɔ porte parole gouvernement kuma kɛra taara fɔ français la a y'a fɔ jɔn de ye sisan français ouais a y'a fɔ français de ye ne ko ne bɛ kɛlɛ la ne kan ka n dogo la k'e kɛlɛ mais ne bɛ k'an yiri la k'e kɛlɛ e dun fɛrɛ ka bon ne ta ye pe de ne mara e de ka système bɛ ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la donc o la ne ko n ka kɛlɛ ninnu ye tɔ ka jɛ de d'accord u bɛ sogɛli ɲininka bamanankan na a bɛ kuma la problème t'a la mais munna u tɛ dɔn kibaruw k'a la munna u tɛ fɛn dɔn kibaru la na bamanankan na fo k'a kɛ ni aw ye min ye réseau kan aw b'o o traduire en bamanankan na ni hakilina dɔw la dɔrɔn i bɛ jamanadenw lamuruti ka bila gouvernement na mais n'a mɛnna gouvernement yɛrɛ da dun Ablaye Diop bɔra ka kuma dɔ fɔ bamanankan na mama m'a ɲininka a kɔrɔ la n'o tɛ France 24 la u y'u ɲininka ko France gɛn ko bɛ cogo di ko non ko o kuma tɛ tabali kan fɔlɔ o y'o fɔ jama dun b'a la ko ka France gɛn o kuma donc an tɛ ka kuma kan kelen na donc an tɛ ɲɔgɔn minɛ jamais d'accord Aziz an y'a ye k'a fɔ sigikafɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ tɛmɛlen n'a fɔra o ma ko association de la refondation i yɛrɛ tun bɛ yen wa an hakili la fɛnɛ parce que ka d'a kan ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen n ye ɲininkaliw tɛnku i la i y'a jira k'a fɔ ko n'i donna kɔnɔna la sisan k'i bɛ taa jira k'a fɔ ko maa o maa tɛmɛna yan nɔ ni ka na hakilina fɔ k'a bɛɛ y'a fɔ français de la ou k'i b'a fɔ k'u ka n'a fɔ an ka kan na walasa jamanaden bɛɛ k'a faamu yala i sera k'o kuma fɔ u ɲɛna wa Aziz kɛyɔrɔ la. an ye fɛɛrɛ de kɛ an taara o tɛ yan u m'a fɔ ko Mali kura Mali kura ye langue jumɛn ye kan jumɛn de don bamanankan don bamanankan tɛ yan donc n'u ko Mali kura jamanadenw b'a ye Mali bɛna falen ne y'o de fɔ n ko kan min ye Mali kɔrɔ ci Mali kura taara sigi n'o kan de ye o Mali kura ma yɔrɔ bɛ min tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ Mali kura an y'a kan ko kumaw daminɛ mɔgɔ min tun b'a ɲɛmɔgɔya la Zeni Mulaye oui min dɔ ni min tɛ bamanankan mɛn n'i ye tamasɛki de a fɔ tamasɛki kan na a bɛ taara an ka kan na quoi oui mais a fɔ ne tɛ français ne t'a kun dɔn suraka minnu bɛ nord la français de y'olu bɛnbakɛw mako sa an minnu bɛ yan français ninnu de fana y'an bɛnbakɛw mako sa o tɛ an bɛ tila tuguni ka an sinsin olu ka sira kan k'an bɛ taa ɲɛ quoi mais i yɛrɛ b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka quoi tiɲɛ yɛrɛ la u t'a ye farafinna jamana caman bɛ yen u ka jamanaw taa ɲɛ tɔw ta b'u yan anw ta b'an yan de a tɛ ye Assisi la u taara kumaw daminɛ français la ne kuma dira ne ma ne ye n ta fɔ bamanankan na o de don i bɛ sira in de bɔ mɔgɔw la panique tɛ o n'o tɛ dans la salle n'u ko k'an k'a fɔ français la il n'y a pas de problème je peux le dire en français et rouler air comme quelqu'un qui vient de la France il n'y a pas de problème n'u ko k'an k'a fɔ anglais la no problème mais o de tɛ laban waliko tɛ laban o la hali a misali ye jumɛn ye France ka taa Russie ka na France ka taa Russie ka na n'o don an ka armée malienne ye recruter dabila an k'an ka sécurité to Russie bolo kɛ Russie ka sécurité to l'on jamana wɛrɛ bolo wa France ta to l'on jamana wɛrɛ bolo tɔw bɛ min kɛ k'an k'o fana kɛ o b'u jɔ ko non ko moyen ye jumɛn ni yan ka fɛgɛn moyen t'i ye o de la u b'a fɔ ressources b'an bolo mais an tɛ ka se ka taa ɲɛ moyen min bɛ yen dɛ o de ka dɔgɔ o jumɛn ressources ka dɔgɔ France bolo o tɛ maa tɛ k'an mara sanu b'an bolo n'u ye mais diɲɛ sanu jamanaw la France bɛ Mali ɲɛ pétrole Iranium bɔrɔ tɛ France Iranium bɔrɔ bɛ Niger mais France bɛ ka Niger mara tiɲɛ don o la wuli Mali ye barika jamana ye Mali ye duwawu jamana ye ne ma ban ma tiɲɛ don dɛ danga fana tɛ tɔw kɔ koyi Mali n'a ka barika bɛɛ France y'a mara France fana n'a ka barika bɛɛ Allemagne tun y'a mara donc an b'a dabiri ɲɔgɔn da la ni min bɔra ni i bɛ se ka fɛn min kɛ bi quoi ka na sini kɔnɔ n'o ye tiɲɛ don bon ninnu bɛ munumunu min na ta i b'a dɔn u bɛ ka min kɛ yan
ballon passé ma k'i ka taa bidon ye ballon minɛ k'a kɛ petugu ye terrain kɔnɔ quoi petugu bɛ ballon tan na dɛ mais o yɔrɔ in t'a kɛ wagati ye quoi ninnu b'u k'u ka vie de bila danger la mais u bɛ k'a bila danger la maliyɛn minnu kama n'u ma kunnaja a tɛ dɔn u ye parce que u bɛ k'a fɔ k'an bɛna an mago t'o kan in na an mago papa ka ta la u bɛ ka kulonkɛ k'u ka diɲɛnatigɛ la quoi an ti ɲɔgɔn minɛ n'an tɛ kuma kan kelen na kɛcogo t'a la assise la an taara kuma fɔ don filanan mɔgɔw wulila ka fara an kan ka kanko kuma fɔ n tila tuguni k'a fɔ k'a da kan k'u k'a yɛlɛma article 25 la n k'a bɛ papier de sanfɛ k'anw ye français ye papier e ni ne ka ko bɛ jate français de ta fɛ n'i bɛ jamana wɛrɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko non ko Mali ɲɔgɔn français fɔ jamana tɛ yen mais n'i nana Mali la i b'a ye an tɛ ka kuma français la a bɛ i n'a fɔ dɔ y'a misaliya dɔ di yan n'i bɛ goudron kan quoi i bɛ jinin dɔ ye fo goudron cɛmancɛlanin na mais n'i sera yɔrɔ in na i bɛ taa sɔrɔ ji tɛ yen anw ka français ko bɛ ten de donc min bɛ sariya jamana papier la ni jamana ɲɛmɔgɔ m'o fɔ a bɛ i n'a fɔ u bɛ ka jama manipuler u ɲɛna ma e m'a ye population bɛ bɔ ko wayi ko an ko France ka taa ko France ma taa ne ko n ko France tile kelen ma deli ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ a kuma bɛna bonya mɔgɔw ka faamuyali ma ni k'i ma ko France ma gɛn i bɛ da la Aziz d'accord tulo b'i la population bɛ bɔ ka taa ko a ba la France ma ban dusuma kasira don tiɲɛ don population in bɛ ɲina ko mɔgɔ min b'u kunna k'o de ye France wele yan jɔnkuna kun t'an kunna waati dɔ la o kɔrɔ ye a tun bɛ maliyɛnw de kunna ou bien n'a ko n ko tan o kɔrɔ ye maliyɛnw de ko ten a ko France kan na donc o kɔrɔ ye Mali de France wele France mɔgɔw bɛɛ y'o fɔ n'a bɛ fɛ France ka taa ne hakili la o ma se a ka makɔnɔ photo yɛrɛ jeni yɛrɛ a y'a fɔ Asimi dɔrɔn a ka France lataa komi Russie bɛ yan nɔ Chine fana b'an nɔfɛ olu bɛ yan kaban donc an n'olu ka baara kɛ an yɛrɛ ka kan ta dilan ye c'est comme ne bɛ ka téléphone minɛ ka weleli kɛ yanni n mago ka jɔ weleli wɛrɛ la n bɛ n jija ka téléphone ɲini d'accord o tɛ donc France gɛnko la u k'o lettre bɔ ka taa n'o tɛ ni France taara a yɛrɛ ma o ka jugu dɛ o kɔrɔ ye Mali t'a dɔn a kan ka min kɛ n'i y'i sigi yɔrɔ dɔn i ka kulusi bɔbara tɛ nɔgɔ an t'a dɔn an kan ka min de kɛ i y'a ye France b'a dɔn a kan ka min kɛ o e m'a ye Choguel ka kuma de fɛ mɔgɔ caman bɔra takuba kɔrɔ kalama bon ne bɛ takuba kɔrɔ dɔ depuis u natumani hali Barikani kɔrɔ u tɛ dîne de sable ya cɛncɛnkulu Serval ti warani dɔ tɔgɔ ya ka fɛn gɛn k'a minɛ takuba o ti Bamuru ya maliyɛnw b'u sigi yan nɔ k'an to France ka sira in kan u bɛ Mali fara bɛɛ ɲɛna yan c'est automatique quoi c'est comme quoi n'i ye mobili n'i ye Sikaso car ta n'i donna Sikaso car kɔnɔ quoi i bɔra a kalama ka don a kɔnɔ i ma bɔ a kalama i donna a kɔnɔ a bɛ taa n'i ye Sikaso de i mana munumunu cogo cogo don n'a y'i ja bɔ ɲɛfɛ place la i kana kɔfɛ place la i bɛ se Sikaso ninnu bɛ an bɛ ten de mais n'i sera Choguel falenni ko kuma ma n'i sera Asimi falenni ma nin t'o ko ye o bilahi i bɛ Mali segin a yɛrɛ ma ka Mali di e ma a bɛ ɲɛ i bolo walayi mais ka Mali to ten i b'a di Vladimir Poutine ma an bɛ coup d'état k'a la n ɲɛ b'a la u bɛ ka kuma wuli ko ka CNT mɔgɔw falen ka Choguel ninnu bɔ yen k'a kɛ tan m'a fɔ n k'an bɛ mɔgɔ falen de la CNT mɔgɔ ninnu bɛ bɔ yen mɔgɔ kura minnu bɛ na u bɛna baara kɛ français kelen na Choguel ka bɔ yen mɔgɔ kura min bɛ na u bɛna baara kɛ français la donc an bɛ to kelen na tuguni Assisi la u y'a bɛnkanw ta ko k'a yirila ko Mali cadre tɛ langue ko kalama u ko k'u bɛna langue officialiser kelen ala mɛ dɛ ka kalan k'a la f'i la ni jamana fɛn bɛ fɔ k'o k'a la o m'o saba bɛ fɔ o kun yɛrɛ tɛ n'i ye langue officialiser o bɛɛ bɛ k'a la i y'a ye o de la sariya ko kuma tun bɛ yɔrɔ min na ne taara école ko kuma tun bɛ yɔrɔ min na ne ma taa yen parce que école tɛ langue officialiser o sariya mana fɔ ko kan min y'aw ka kan ye école bɛ baara kɛ n'o de o la ni gɛlɛya min b'o la maître b'o sɔrɔ sariya ko k'a ka kan ye min ye armée bɛ baara k'o la hali ni o kan bɛ aw sama ka kɛ français de ka armée ka jɔn ye a bɛ k'o ye n'o kan b'aw ka président kɛ France président ka jɔn ye a bɛ k'o ye a jateminɛ kɛ français o tɛ France jamanaden dɔ ye k'o de ye anw ka kuma kɛ kan ye an k'u ka kan yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'o de y'an ka kuma kɛ kan ye donc o kɔrɔ ye français de bɛ kuma maliyɛn place la n'o tɛ Mali ni Russie ka Wagner ko kuma France da don kuma la maliyɛnw ka dɔn kan tɛ yen France y'a yɛrɛ officialiser diɲɛ kɔnɔ Allemagne y'a yɛrɛ officialiser ko maliyɛnw k'u yɛrɛ officialiser k'o tɛ se ka kɛ n'i dun ma officialiser i tɛ lakodɔn i sigilen tɛ ye i jɔlen tɛ ye jamakulu min na n'i y'i sigi fɔ k'i taara so siga t'o la anw tɛ ka ye n'an tila tuguni ka taa an dogo France kɔfɛ an m'a k'an yɛrɛ la an bɛna taa daba kasi jɔn ye Amérique bɛ Mali dɛmɛ na Russie bɛna Mali dɛmɛ dɛmɛ tɛ yan bolo min bɛ tantɔ o bɛ to duguma de bon n'o kɛra jamana ye o jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye ji kɔnɔ sa de n'a bɔra dɔrɔn a bɛ sa e bɛ bɔ i bɛ taa min e tɛ yen kɛ ko b'anw na yɛrɛ yan
On va ko adorata burata ngube ta nege kala ko 9e na nege le fer ni a blenga do jila kapsuma kapsuma demisan me nyina ko clé to ko te anga kana clé o te bamana ga oh soleil ya oui anglo ko san kele be mi ni min te faka ta doron quoi o kana ka geleya gloma wore la oh o nana kana asisi benkan be kala asimi yere ya me assisi benkan be nana français la parce que Mali be ka baraka ni 92 charia koron o charia indun ma minu bolo sebe olu be Mali la o masa olu yere minu yo sebe olu be ka kla ka jamana ci fo bamana kana ye e kan ilaje ni ta ram ta ro minu na cher la aziz akola ka bot ma be ka kuma ay nga video chamana site ba mbi leçon nu de nyefo hein ina fo misal la wa fo demsanu e nongon flene ni nongon nyashine no hakya ma ore ga chana ko dunu mi mo ga do supérieur inférieur nu be kele ibe kele tamashin wo bla no égalé temps o be ben tama dunu o ga do ni temps donc ama nyashin tama d'accord Aziz iga wala li yakli la famille chama soro la kosobe o temeni ko fe anyaye ka fo ngunu kano be anga jamana kono ni watina ka fo kubina chedundo blasinga ni ambo uba fo duma ko police territoriale ni obna nyeshin krenkere la anga jamana koron fe afanfe yala yakli mu akline mu police territoriale ko kuma inga na kuma damne ma fi ngoni mo gam ko kante ngo fota tati ke bola police territoriale e jonga kan français non kuma ko de no ga damado malien shiga mir nanteni accord d'Alger ma signé oh a signé wakati o anana yele 104 se ga la bara o kuma signé wakati a mo wa click memi yata la ibe dun wale ko de kon wale ko de ite fami don ibe dun de kon ibe min don ite dun kon on a teke no bla la choko di sa oh police territoriale bon police da kun aga mu a police ma yoro ejme o kuma police nationale minu go lu joro do gala de nyemin fo na nya lang officialisé ou ka recrutement ke suraka nuna ou ka ke auna ou ka ke bobolo ou ka ke chinafo la ka ke Mali bela parce que quand nebe mo ko fo an sa kata Moussa Antayer Oumar Ould antita beto ko sebesa chelo ame kami me forobala ngo do sharia laban o la na fura ko bon ko chede o menata oh tabi kana chuko na be ko late mutation mécanique ɲɔgɔn cɛ amaba n'a kɛra police la suraka bɛ ta la buwa bɛ ta la sɛnɛfɔ bɛ ta miɛnka bɛ ta fila bɛ ta kadɔ bɛ ta n'a kɛra armée fɛn fɛn na o tɛ ya o police territoriale ko kuma ne t'a dɔn min don tuguni u yɛrɛ b'a la ko y'a kuma bila i b'a dɔn réseaux sociaux kow filɛ nin ye quoi mɔgɔ ti pas san fagalen bɛɛ kunna n'a fɔra dɔrɔn ko gouvernement ko e ma ye maliyɛn bɛɛ bɛ Jean-Yves Le Drian dɔn sisan bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'a dɔn parce que an de bɛ k'a ɲini k'olu ɲini k'u dɔn u k'an ma yan nɔ ko gente ni ye ne ka simi nɔ la ne tɛ kuma yɛrɛ gente ne mɔgɔ papa t'a la a sensi ne ka foyi t'a la ni u t'a la yɛrɛ ko Mali illégitime ya ni France ko Mali ye légitime dɔrɔn m'a f'i ye ni France ko don o don ko Mali transition ye légitime o kɔrɔ ye transition ye Mali janfa ni France k'i ma ko e ka ɲi o kɔrɔ ye e y'i ka jamana yɛrɛ de ma ko sa an ka to illégitimité an ka to illégitimité wa mun de illégitimité an ka to o kɔnɔ an k'an ka jamana jɔ o tɛ ya o bɛ bɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka bɔ i ka hɔrɔn jɔn fɛn bɛ fɛ ka na indépendant i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta e tɛ kɛ légitime o c'est pas possible légitime t'olu ka kan yan ni yɛrɛ o kumaden wɔgɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ latin de don n ko gente ye espagnol ka kan de gente kɔrɔ de ko jalabatigiw faralen ɲɔgɔn kan kɔrɔ foyi t'a la o kɔ an ka mɔgɔ dun bɛ jalabatigiw tɛ yan olu ye jalabatigiw ye mais ne m'a f'i ɲɛna n bɛ ka tubabuw ka kuma de ɲini dɔrɔn ko ka n bɛ k'an si kɛ i n'a fɔ assistant quoi i weleli i tɔgɔ la i b'o kɛ VAR bɛ yen cogoya min na VAR video assistant replay wajibi o tɛ o ya ni min kɛra dɔrɔn ka to k'o lajɛ k'o fɔ quoi anw bɛ farafinw bɛ ten de diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ minɛ tubabuw k'a boso ka sɔrɔ k'an sigi ka ɲɛ kelen kasi kɛ ko Ala makaritɔ ko yira kun tɛ Ala la Jean-Yves Le Drian ninnu da bɛ kun Maliko la yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu bɔ k'o fɔ mɔgɔw ye koyi langi de bɛ k'an gulo ɲɔgɔn na ne ni Ala cɛ Mali ni France fana bɛ tɔn de la o ye francophone de ye wa u tun ye Mali yɛrɛ sen b'o ɲɔgɔn ye la Mali sen bɔr'o la Asimi taara kalenkan ta français la i t'a la Asimi ye diinɛmɔgɔw wele ka kun u fɛ bamanankan na an y'o faamu maa ɲininka k'o kɔrɔ donc jamanaden fanba y'a ma o tɛ ya u tun bɛ sɔrɔ sisan ka Asimi ka kuma in traduit suraka kan
tamasek kan bobokan na donc média o fɛn min di média ma an b'an ka média don da la Mali africain ma France 24 don da la koyi tiɲɛ don Mali mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bamada point net don da la n'a yɛrɛ tɛ siga foyi t'o la k'a da mun kan a bɛ kunnafoni min di o tɛ ya o don ni kumana bamanankan na jamanaden fanba y'a mɛn yanni tɔw kana fɔ ko ɲinɛkɛla olu kɔ a b'a f'u fana ka kan na donc gouvernement bɛ fɛnw bila en place ka to k'u dege bamanankan na misali la n'a bɛna leçon min kɛ tɔn kan tɔn bɛ wele surakakan na cogo min na surakaden min tɛ bamanankan mɛn a bɛ tɔn f'o ye surakakan na k'o dege surakakan sɛbɛnni na donc a bɛ to ka bamanankan kuruku o fana t'u ka o bɛ o la sisan i b'a ye u bɛ langue in mɛn joona quoi n'a ɲɛfɔra ninnu ye suraka minnu b'u da don Mali ko kuma na o ye surakaw ye minnu bɛ français de mɛn dɛ minnu tɛ français mɛn olu tɛ da don a la olu yɛrɛ tɛ langue officielle ko kalama mais o tɛ bɔ nord la ka na yan nɔ u bɛ na yan nɔ o tɛ kan foyi mɛn surakakan kɔ u yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ Mali langue officielle yɛrɛ ye min ye maintenant dɔw de b'u sigi mais mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn olu bɛna kɛ cogo di i bɛ a tigi mana suraka minnu bɛ kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ nord la ka na yan u bɛna b'u ka bitigi feere kɔrɔbɔrɔkan de la dɔgɔnɔw bɛ yan nɔ u bɛ ka bitigi feere dɔgɔnɔkan de la u bɛ Kayi u bɛ ka bitigi feere dɔgɔnɔkan de la fulaw bɛ ka feere filakan de la bɛɛ bɛ ka kɛ bamanankan de la donc kan min bɛ baga ka ca dɛ a bɛ taa n'o de o la faamuyali bɛ teliya o tɛ CEDEAO ye sanction sigi an kan o wagati na Assimi taara o sanction bɛɛ fɔ tubabukan na o kuma donc n'a fɔra bamanankan na diinɛmɔgɔw sen b'o la n'a fɔra tubabukan na donc o kuma tɛ diinɛmɔgɔ fɛngɛ o kuma diinɛmɔgɔ min tɛ Mali kɔnɔ et puis k'anw ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma kɛ kan k'anw bɛ t'o de kalan ko cɛ an bɛ fɛ ka taa min n y'a kuma fɔ depuis salon fo bi papier de don donc ni papier ma falen foyi tɛ falen d'accord Aziz an bɛ fɛ k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw ni o y'an ka gouvernement ye ani an ka jamana ɲɛmaa yala a maa jumɛn bɛ yen ni mun ka wele de la ka se e yɛrɛ ma aw ka sigi ka kuma hakilina min b'i la ka a da u ɲɛkɔrɔ walasa baara bɛ se ka kɛnɛ cogoya min na o de la mɔgɔ caman b'a fɔ ne ye ko Aziz ko i ka ko in a bɛ Mali lafiya mais est-ce que k'a ka di ɲɛmɔgɔ ye Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de fɛrɛ kɛ walasa ne ka taa Aziz la kelen k'a kuma bɛ fɔ yen de d'accord a dɔw i b'a dɔn kɛ k'a fɔ ni karisa ye ɲɔgɔn ye ni nin ye ɲɔgɔn ye bon ne b'a ye olu tɛ quoi parce que jamana sariya ko la Assimi ye mɔgɔ kelen de ye quoi Choguel ye mɔgɔ kelen de ye bon ni mɔgɔ y'a ye i ni Choguel sigira ka kuma ou bien i ni Assimi kuma na ou bien i ni karisa kuma na ouais voilà a ko n kɔni b'a dɔn ni Mali faama caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ sen tɛ i hakilinaw yira i ɲɛ hakilina yira d'accord mɔgɔ min yɛrɛ kɛra ala ye mun na u tɛ k'a lawaleya joona ko adamaden faga fɛn min k'i bolo i t'a dɔn quoi fɛn min ka i ma ani fɛn min ka di ye n'i sera ka danfara dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i b'i lafiya misali la français fo ka di ne ye mais si français in ka ɲi ne ma français in fɔli bɛ ne kɛ mun ye Rwanda lajɛ a bɛ anglais fɔ mun na Angleterre ma Rwanda coloniser donc ayi Angleterre ma Rwanda coloniser dɛ normalement n ko Belgique de ye Rwanda coloniser France yi sen don a la kɔsa in na de maintenant olu ye anglais ta walasa u ka ye diɲɛ kɔnɔ u ka kan anglais o bɛɛ la ta Rwanda journal dɔw bɛ kɛ français la o de la ne ko n'an y'an ka langue ta n ko français journaliste tɛna faga sa u ka baara tɛ tiɲɛ ni journal kɛra bamanankan na ka ban ko mɛnbaga ka ca u mana bɔ a bɛ na français la ne kan b'o de ma d'accord o tɛ ya an tun bɛ fɛnkɛ ani Mali faama ninnu tɛ yan k'a sɔrɔ Assimi mana an tun tɛ français kan ka Modibo to yan kun t'a kan ka Musa to yan kun t'a kan ka Alifa to yan kun t'a kan a hakilina yira sisan de donc u t'a dɔn de ko esi n'an ye kan in de ta an bɛna ta u t'o de dɔn a la mais n b'o prévu yiru la ni Choguel ye discours min kɛ bamanankan na ani n'a ye min kɛ français la jumɛn de mɛnbaga bɛ caya n'a hakili la discours kɛ kun de ye jama k'i faamu jama bɛ kan min mɛ ne hakili la a bɛ fɔ de la wa a tɛ fɔ la a bɛ fɔ de la a bɛ fɔ de la o donc et puis n'aw y'o kan de ta aw bɛ fɛ ka bɔ France min ka ko kɔrɔla la o y'aw bɔlen o ka mɔgɔw fɛ ne ko k'an ka bɔ francophone na dɔw b'a la ko n'an y'o kɛ k'an bi sa o tɛ France min ko k'a bɛ Mali bɔ francophone na o tuma Mali bɛna kɛ mun ye sisan tiɲɛ yɛrɛ la i y'a ye wali entreprise privée minnu bɛ yan nɔ a fanba ye France de ta ye ni Mali bɔ France bolo Mali yɛrɛ de b'a yɛrɛ ta sigi Orange tɛ France ta ye yan Canal tɛ France ta ye yan Razelbeck t'ale ta ye yan Maliyɛnw ta bɛ min ni président ko bon k'ale bɛna goudron da donc président bɛ goudron da minɛn bɛɛ de san a b'a ka wari bɔ a b'a di ka taa sɔrɔ goudron bɛ da ni mansin minnu ni fɛn minnu ye an ka kan k'olu de san yanni olu bɛ kɔrɔ ka denmisɛnninw dege olu dilan na sini y'a kɛ ten ne koyi fini min coton min usine min bɛ fini dilan a ma dilan sini o
a dilanna Angleterre de mais Chine ma Angleterre ɲɛ fini dilanna ngo Faransi de Chine degi pont dilanna fɔlɔ la Faransi de tun bɛ jamana dilan bɛɛ ɲɛ architecture la so ni jɔli la mais Chine bi Faransi ɲɛ pont dilanna bi Chine bɛ baara kɛ français la donc population fanba de b'a kun fɛ o la i delila ka ne ka page ka ya ko nin ye ne ka page officielle ye hali ni ne ma ɲɛ ko n bɛ page sigi i b'a dɔn ne bɛ min k'a kan n bɛ leçon ninnu dɔrɔn de ɲɛfɔ a kan quoi mais ka bɔ Mali ko tan parce que ne ɲɛ b'a la yɔrɔ kelen min bɛ yen n'o ma bɔ yen jeli tɛ furakɛ nɛn kan sa a ye nɛn in bɔ yen ban a ye jeli in ko k'a jɛ quoi a tɛ taa min kɔ dɛ a y'o kɛ siɲɛ kelen u b'a fɔ wala ko n'an ka lan yɛrɛ ta k'an bɛ taa retard la k'an bɛ segin kɔfɛ an bɛ ka jamana minnu wele olu ni anw jɔn bɛ jɔn ye ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka yɔrɔ jan pan i bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin o b'a la misalila e y'i kun bugu k'i boli ka na i nana se kogo ma i y'a ye tɛmɛsira tɛ yen i bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin de ka lajɛli kɛ i bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn fɛ tuguni mais k'i gulonnen to kogo kelen na e tɛna taa e tɛna foyi cɛ tile bɛ bɔ i la yɛrɛ hali sen kelen bɛ taa kelen ɲɛ de o ye diyagoya de ni ne k'i ma ko Emirati ko Mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Emirati ta i bɛ taa la Dubaï ye minnu ka ville ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta ye n'a tɛ san 10 bɔ kɔni mais Burj Khalifa lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka indépendance ka kɔrɔ Singapour ta ye hali Mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Rwanda ta ye o Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 san 19 60 Rwanda y'a ta 19 62 1962 Emirati ta ye 19 70 10 de t'u cɛ Singapour ta ye 19 65 5 de b'u cɛ Guinée ka indépendance ka kɔrɔ Singapour ta ye mais Singapour jɔn ni Guinée a jɔn ni Mali ye Singapour ka sanu ni Chine Singapour kɔni o bɔra n'a a dɔnniya min olu dun bɛ baara k'u ka kan anglais langue 4 de b'olu fɛ yen ne ko de olu b'a fɔ quoi ko an ka intellectuel ni dabali bɛ ban quoi olu la ko k'an taara an ka service la k'u bɛ kuma tubabukan na ne ko n ko kuma in tɛ tiɲɛ ye bilen taa Mali service la u bɛ kuma na bamanankan de la donc français ko in gulonnen don dɔrɔn papier ma fɛn minnu bɛna kɛ kalan ye parce que olu de bɛ français la o tɛ yan u k'an bɔ a la u ka CNT k'a daminɛ n'u y'a ye français la i n'a fɔ le gouvernement du Mali décide Mali marabagaw y'a yamaruya ou bien Mali marabagaw y'a laɲini donc de mettre cette structure en place u bɛna nin cakɛda in bila sen kan an t'a faamuya an y'a mɛn aw yɛrɛ da donc n'i y'a Mali marabagaw ɲininka ban lanko la n'u mana fɔ n'an ye bamanankan ta kɔrɔbɔrɔ bɛna mun fɔ Choguel bɛ ka kuma bamanankan na kɔrɔbɔrɔ tɛ an bɛ Choguel fɔ yen kosɛbɛ n'i y'a ye Choguel ko ka di maliyɛnw ye a bɛ ka min fɔ a bɛ k'o de mɛn o tɛ fulaw bɛna mun fɔ Mamadou Diko ninnu ye jama labɔ yan nɔ u ma bɔ fulakan na u ma bɔ foyi la Umu Sangare stade baw fɔ yan nɔ a ma fa fulakan na a ma fa anglais la bamanankan ni jɛ Salifou Keita bɛ dɔnkili kan jumɛn na bamanankan jɛ mais an ka ɲɔgɔn tapeli dabila sa o la ne ko n k'an bɛ ka jama manipuler a ɲina ma ni Mali marabagaw b'a kɛ u k'a kɛ n'u t'a kɛ u fana dɔ bɛ fu kɔ u bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n'o dɛsɛra an bɛ coup d'état k'o la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n'o dɛsɛra an bɛ coup d'état k'o la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na fo ni min y'a kɛ tagacogo de t'a la ni tagacogo b'a la san 61 a bɛ sira min kan o ma an ma se yɔrɔ si halisa a bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ o kan hali bi su in na journal bɛ na français la parce que gafe in ma falen. D'accord, merci Aziz Traoré an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O fɔ u ye n bɛ kuma ninnu fɔ ka tɛmɛ quoi kelen mɔgɔw ka jamana gɛlɛya lamɛnni dabila nafa foyi tɛ gɛlɛya la n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i tɛ jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bi ye sa bɛ miiri bɔcogo de la an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban an bɛ bɔcogo di ko kɛcogo de ka fisa ni ko wɛrɛ ye ko gouvernement ka an ka kan don ba la an tɛ k'o fɔ ka ban e ni ne bɛna taa bamanankan de kalan bilen yan fo n'a a da ye kɛ bɔlɔlɔ mana tile ka genge fɛ ka réseau bin yan n'an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ jajuru an ka langue mana nin yan mais mun bɛ k'a ko sumaya parce que a ma ta ba la bon n'a ma ta ba la politiciens ye jamana ci k'a bila cogo min na halisa ninnu b'a kan n'u y'an ka langue falen politicien jɔn bɛ na sisan k'an ka langue bila français la tuguni i bɛna an di français ma tuguni yan wari ta o ma se kuma yɛrɛ ma yɛrɛ wari ta ma se kuma yɛrɛ ma n'a y'aw ka kan falen a ka kan de bɛ sɛbɛn a ka wari kan o tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko ye yɛrɛ o kɔrɔ ye o tɛ temps yɛrɛ ta i y'a ye o mana bɔ yen jumɛn CEDEAO hali n'u ye négociation kɛ ko Mali ka to CEDEAO la hali n'u ye négociation kɛ ka bɔ CEDEAO la san 1 tɛ yan
hali n'u ye négociation kɛ ko Mali ka to a la ni Ala ni Mali ma ka usine n'a ka fɛnw sigi a yɛrɛ ye Mali ti taa ɲɛ parce que ni Mali ko k'a bɛ coup d'état wɛrɛ kɛ u bɛna fɔ tuguni k'u bɛ embargo kelen don a tɛ gɛnna embargo i bɛ ka gɛnna embargo an ye bandaw bɔ yen embargo an ye nin kɛ tan embargo mais n'an yɛrɛ ta kuma bolo farafinna bɛ se ka embargo sigi sini kan an tɛ balo la t'aw fɛ yen bilen an ka mobili farafinna jamana jumɛn yɛrɛ bɛ min bɛ mobili dilan u bɛ mobili monter de a jamana fanba bɛ mobili monter hali Rwanda b'a monter mais Rwanda b'u ka téléphone dilan parce que fɛn caman bɛ b'u fɛ yen cɛncɛnw tonnen filɛ nord la nin denmisɛnninw bɛ chômage la u n'u ka diplôme bɛ Telimani na e ma o marché ko ka di licencié ta baara la gouvernement yɛrɛ fɛɛrɛ de tɛ gouvernement bolo kuma in tiɲɛ ye o dɔrɔn de et puis yɛrɛ ko n'i mɛnna waliko la i yɛrɛ ko funteni bɛ sa quoi u sen ka suma yɛrɛ ko la quoi parce que u ma sɔmi yɛrɛ ko la donc o la jamanadenw ka ja ninnu lamɛn u k'u cari fo ka se u seyɔrɔ la ne bɛ n ka position kan halisa parce que ne b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka kɔnɔ ci i bɛ da de bɔ a la da bɛ bɔ a la ni langue de o langue de bɛ kɛ wari kan journal bɛ na o la kalan bɛ k'o la o de b'an bɔ francophone na o de la b'an k'an yɛrɛ ye i y'a ye a bɛɛ t'a langue ko ya n'o tɛ ni président ko la Assimi nana o bɛ français kan IBK taara o fana tun bɛ français de kan donc fili in bɛ yen halisa. D'accord. Merci bien Aziz Iniche kana anga ki sembo ikono koro kana anga plateau kan kana dofo anyi iga donia la ka sɔrɔ fɛn ma bɔ i yɛrɛ ta la an bɛ foli belebeleba ɲɛsin ma o la o tɛmɛnen kɔfɛ an lajɛlikɛlaw ni tun ye aw ɲɛ garizigɛ ye nin waati kunkuru in na aw ka jabaraniso mandi min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni ale tɔgɔ ye bamada.net o plateau kan aw kan bɛ sigi wɛrɛ wasa